नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की अहम खबरें क्या रही ये देखेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। दबंग विधायक मधु श्रीवास्तव का फिल्मी अंदाज में बनाया गया वीडियो हुआ वायरल। बादशाह फिल्म के मशहूर गाने पर विधायक मधु श्रीवास्तव ने बनाई रील। स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने सिंघम की तरह छापेमारी कर शहर से की डीजल चोरी की वारदात उजागर। 2 ड्राइवरों की हुई गिरफ्तारी। एमजीवीसीएल के 2 कर्मचारियों को सस्पेंड करने के चलते कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। हड़ताल पर उतरने की घोषणा। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सोशल मीडिया का बुखार इस वक्त हर किसी पर चढ़ा हुआ है। दरअसल आए दिन नोखी अनोखी रील्स देखने को मिलती है। ऐसे में वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी के दबंग विधायक मधु श्रीवास्तव का एक वीडियो इस वक्त सामने आया है। दरअसल विधायक मधु श्रीवास्तव ने बादशाह फिल्म के गाने पर रील बनाई है और फिल्मी अंदाज में बनाई गई उनकी ये रील इस वक्त तेज़ी से वायरल हो रही है। तो आइए आपको भी दिखाते हैं उनका फिल्मी अंदाज में वायरल हो रहा ये वीडियो। ये कौन है? मैंने इसे कहीं देखा है। यही तो बादशाह है। हाँ? बातों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। साल 2021 में फ्रांस में आयोजित हुई एक प्रतियोगिता के तहत वडोदरा की गुरुदेव वेधशाला को एक ऐसे टेलीस्कोप की भेंट मिली है जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स और एक नोबेल प्राइज विजेता के हस्ताक्षर मौजूद है। फ्रांस की इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की ओर से साल 2021 के अक्टूबर माह में 100 आवर्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था, जिसके तहत वेधशालाओं ने हिस्सा लिया था। दरअसल विश्व के 60 देश की 100 से भी अधिक वेधशालाएं इस प्रतियोगिता में शामिल हुई थी, जिसमें से महज 10 वेधशालाओं की नियुक्ति की गई, जिसमें वडोदरा की गुरुदेव वेधशाला भी शामिल है। हालांकि आपको बता दें कि 60 देशों की टॉप 10 वेधशालाओं को अवकाश का रिसर्च करने के लिए एक टेलीस्कोप की भेंट दी गई है, जिसकी विशेषता ये है कि उस टेलीस्कोप पर 3 एस्ट्रोनॉट्स और एक नोबेल प्राइज विजेता के हस्ताक्षर मौजूद है। ऐसे में भारत के वडोदरा में गुरुदेव वेधशाला को ये टेलीस्कोप प्राप्त हुआ है, जो सभी के लिए गर्व लेने वाली बात है। नमस्कार, मैं तुम्हें दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव वेधशाला से बोल रहा हूँ। फ्रांस की पूरे विश्व की बनी 10,000 से ज्यादा वैज्ञानिकों की बनी की संस्था है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। वो पूरे विश्व के एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करती है और उसकी मेन हेड है। वो हर बार जो आउटरीच एक्टिविटी फ्री ऑफ चार्ज करते हैं और लोगों में एस्ट्रोनॉमी की जानकारी फैलाते हैं, उनको बूस्ट अप करती है। इस बार उन्होंने 100 आवर्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी नामक कार्यक्रम रखा था। उसमें से पूरे 60 देशों को बुलाया गया था और भारत को भी आमंत्रित किया गया था। पूरे 60 देशों में से केवल 10 देशों की वेधशाला की पसंदगी की गई थी और भारत के लिए गर्व की बात है कि भारत में पूरे भारतवर्ष में एकमात्र गुरुदेव ऑब्जर्वेटरी गुजरात बड़ौदा स्थित है, उसकी पसंदगी की गई थी और उसको गुडीज की गिफ्ट की गई थी, कुछ पैकेट्स। उसके साथ में मेन चीज गिफ्ट की थी 3 इंच का जो न्यूटन यूज करते थे, ऐसा रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप है, वो प्रेशर का बनाया हुआ, वो गिफ्ट किया गया था। उसके साथ में आई कैमरा दिया गया था, डायगोनल सोलर फिल्टर भी दिया गया था। मगर ये टेलीस्कोप से भी ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण 2 बातें हमें लगती है। एक तो ये टेलीस्कोप के ऊपर 3 एस्ट्रोनॉट और एक नोबेल प्राइज विनर की साइन है। ये पूरे भारतवर्ष में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता, एक साथ में इतनी साइंस टेलीस्कोप के ऊपर हो। और दूसरी बात है, भारत की वेधशाला की पसंदगी होती है सूडान, अमेरिका, मेक्सिको, चीन वगैरह के साथ में भारत की ऑब्जर्वेटरी की मान्यता दी गई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए हम आप सबका सहयोग का आभार मानते हैं। और ये टेलीस्कोप के जरिए हम विश्व तक लोगों तक ये लाइव टेलीकास्ट भी करेंगे
और लोगों तक ये सब चीज पहुंचाएंगे। आशा करते हैं आने वाले समय में और भी अच्छी चीजें गुरुदेव ऑब्जर्वेटरी द्वारा लोगों में और खास करके नई पीढ़ी को वैज्ञानिक मान्यता के साथ उत्पन्न करने के लिए की जाएगी और इसमें आप सबका सहकार भी होगा, ऐसी आशा रखते हैं। आइए प्रार्थना करें पेंडेमिक की समाप्ति की। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्यदर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव ऑब्जर्वेटरी वडोदरा, इंडिया। नमस्कार मित्रों। शिनोर के पुनियाद गांव से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर 3 साल पहले जियो कंपनी की ओर से टावर खड़ा किया गया था। दरअसल पुनियाद गांव और आसपास के निवासी नेटवर्क न मिलने की समस्या से जूझ रहे थे, जिसके चलते बार बार इस मामले को प्रस्तावित करने के बाद जियो कंपनी की ओर से वहां पर टावर खड़ा करवाया गया। हालांकि कुछ वक्त तक तो वहां के निवासियों को नेटवर्क की समस्या से निजात मिल गई थी, लेकिन बीते 6-7 माह से फिर एक बार निवासी नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके चलते अब जियो टावर के सामने वहां के लोगों की ओर से रोष जताया जा रहा है। दरअसल ये टावर खड़ा तो हो गया है और कई वक्त तक लोगों को समस्या से निजात भी मिली, लेकिन फिर एक बार जब वहां के लोगों को फिर इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो जियो कंपनी के सामने और कर्मचारियों के सामने वहां के लोगों की ओर से रोष जताया जा रहा है। सिनोर तालुकाનું પુનિયાદ ગામ વતી લોકોની માંગણી હતી કે અમારા ગામમાં એક જીઓ કંપનીનો ટાવર આપે। કંપનીએ ટાવર બી આપ્યો અને સર્વગ્ર ગામના લોકોને એક ઈચ્છા હતી કે ના ભાઈ સારું નેટવર્ક મળે, છતાં પણ જીઓનો ટાવર આવવા છતાં પણ એની એ જ પરિસ્થિતિ રહી। એટલે ગામ લોકોની અત્યારે એક એવી ઈચ્છા છે કે કંપનીવાળા અમારી આ કંઈક માંગણીને ધ્યાનમાં લઈ અને સારી સર્વિસ આપે તો બીજા બધા કસ્ટમરો આ જ કંપનીમાં રહે અને સારું નેટવર્ક મળે। અહીંયા જે સર્વિસ એન્જિનિયર આવે છે એમને અમે વારાઘડીએ રજૂઆત કરી, છતાં પણ એમણે અમારી રજૂઆત કોઈ દિમાગમાં લીધી નહીં અને એનું એ જ પરિણામ અત્યારે અમારું છે। નેટવર્કનો મોટામાં મોટો પ્રશ્ન છે। કેટલા સમયથી? છેલ્લા ઘણા 6-7 મહિનાથી આ જ પ્રશ્ન છે। गर्मियों के मौसम की शुरुआत कब से हो चुकी है और इस बार वडोदरा शहर के निवासी भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। दरअसल गर्मी का पारा 40-42 डिग्री के पार हो चुका है और साथ ही मौसम विभाग की ओर से आने वाले वक्त में गर्मी के और ज़्यादा बढ़ने की आशंकाएं जताई गई है। दरअसल हीट वेव की घोषणा भी कर दी गई है। ऐसे में लोग मटके का पानी पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसके चलते इस बार मटकों की खरीदारी में काफ़ी इजाफा देखने मिल रहा है। मिट्टी के मटके बनाने वाले राकेश प्रजापति के ओर से इस बार मटके के दाम में किस तरीके का इजाफा हुआ है और साथ ही मटके की खरीदारी कैसी है, इस मामले में जानकारी दी गई है। मैं यह राकेश भाई के पास मटका लेने आया था। यहाँ नक्शा वाला मटका भी है जिसमें पॉलिश किया हुआ है, वो मटका आप लोग मत लीजिए। जो लेना है इस टाइप का देसी मटका लीजिए, जिसमें इवापोरेट पानी अच्छा इवापोरेट होगा, इसमें ठंडी अच्छा रहेगा ठंडा, और ये इट इज़ हेल्पफुल फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो। सो आप लोग जब भी मटका परचेस करेंगे देसी मटका लीजिए इस टाइप का। આ વખતે માટલાની ગ્રાહકી ઘણી સારી રહી છે। બજારમાં પણ ઘણા માટલા તરફ આવી રહ્યા છે, ફેન્સી, સાદા। પણ અમે લોકોને એક જ આગ્રહમાં કહીએ છીએ કે જેમ બને દેશી જે આપણે જે પુરાણા જમાનાના આપણે દેશી માટલા છે એ યુઝ કરો। એમાં જ તમે બધા પોષક તત્વો અને સારામાં સારા માટલા આવી રહ્યા છે અને પણ દેશી જ પીવામાં વધારે ઘણું સારું રહે છે। એટલે બહુ ઘણો બહુ નથી, 2-5 રૂપિયાનો ફરક પડ્યો છે। જે આ મોંઘવારીના હિસાબે ગ્રાહકી ઘણી સારી છે, ભાવમાં એટલો બધો ડિફરન્સ પડ્યો નથી। सरकार की सभी योजनाओं के लाभ आम जनता तक आसानी से पहुंच पाए, इसीलिए सरकार की ओर से सेवा सेतु कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जा रहा है। ऐसे में पादरा से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक पादरा के सरसवणी गांव में 8वें तबके के सेवा सेतु कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था, जिसके तहत पादरा के कई अधिकारियों की उपस्थिति दर्ज की गई। इसके अलावा 16 गाँवों के सरपंच भी इस मौके पर उपस्थित रहे और इस सेवा सेतु कार्यक्रम के तहत पादरा की जनता तक सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ पहुंचाए गए। આજરોજ સરસવણી ગામે 8મા તબક્કાનો સેવા સેતુ કાર્યક્રમ જે સરસવણી હાઈસ્કૂલમાં રાખવામાં આવ્યો છે, તેમજ સરસવણી ગામ તેમજ આજુબાજુના 12-13 ગામ છે, જેમાં ચાંસદ છે, પાટોદ છે, સિહોર, મદાપુર, ઠીકરિયા, કોટવાડા, ઉંસેપુર, વીરપુર, ગાયજ, ગોરિયાદ, આ ગામના લોકોએ
અહીંયા આગળ સેવા સેતુના કાર્યક્રમમાં ખાસ એવો જે લાભ લીધો છે. તેમજ આજના રોજ એક જ જગ્યાએ બધા કામો થઈ શકે, જેમ કે સ્ટાર્ટિંગમાં જોવા જઈએ તો આવકના દાખલા છે, ત્યાર પછી આયુષ્માન કાર્ડ છે. આયુષ્માન કાર્ડમાંથી જે કન્વર્ટ કરવાના કાર્ડ છે, જે મહામૃતમ કાર્ડ હતા એ કન્વર્ટ કરવાના, એ પણ કામ આજે હાથમાં લીધા છે. તેમજ નોર્મલ પીએચસી સેન્ટરમાંથી હેલ્થ ચેકઅપનું કામ પણ ચાલુ છે. તેમજ આવકના દાખલા, ત્યારબાદ તેમજ આજુબાજુના ગામના મિનિમમ 500 થી 700 લોકોએ સારો એવો ભાગ લીધો છે. સરસવણી મુકામે 8મા તબક્કાના સેવા સેતુ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે, જેમાં ક્લસ્ટરમાં કુલ 16 ગામોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે, આજુબાજુના નજીકના ગામો, અને કુલ અલગ અલગ વિભાગની કુલ 52 જેટલી સેવાઓનું આજે અહીંયા આપવામાં આવશે. पादरा में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट पादरा प्रीमियर लीग की शुरुआत पूर्व विधायक और बड़ौदा डेयरी के चेयरमैन दीनू मामा के हाथों करवाई गई। पादरा नगर पालिका के प्रमुख प्रवक्ता चैतन्य सिंह ज्वाला की ओर से पिछले 18 सालों से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन गुजरात लेवल पर किया जाता है। ऐसे में बीते 4 सालों से पादरा प्रीमियर लीग का आयोजन भी करवाया जाता है, जिसके चलते पादरा प्रीमियर लीग 5 की शुरुआत बड़ौदा डेयरी के चेयरमैन दीनू मामा के हाथों करवाई गई। दरअसल इस प्रीमियर लीग के तहत पादरा तालुका की 32 टीमों ने हिस्सा लिया है और इसके साथ ही इस साल अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भी किया गया है, जिससे पादरा के बच्चे क्रिकेट में आगे बढ़ पाए। પાદરા પ્રીમિયર લીગ સિઝન 5 PPL 5 અને અંડર 19 ટુર્નામેન્ટની આજરોજ શરૂઆત કરવામાં આવેલી છે. અમારા ગ્રુપ દ્વારા સતત 18 વર્ષોથી પાદરામાં ટુર્નામેન્ટ રમાડવામાં આવી રહી છે. અત્યારે અમે PPL રમાડીએ છીએ, પાદરા પ્રીમિયર લીગ, જેમાં પાદરા તાલુકાના યુવાનો ખેલાડીઓ રમી શકે છે. અને આજે દીનુ મામાના હસ્તે આ ટુર્નામેન્ટનું ઓપનિંગ કરવામાં આવેલું છે. લગભગ 32 ટીમો PPLમાં અને અંડર 19માં 16 ટીમો ભાગ લેશે. અંડર 19ના યુવાનોને પ્રોત્સાહન મળે અને નવા યુવાનો ક્રિકેટ રમતા થાય, તેના આશયથી અમે અંડર 19 પણ આ વર્ષથી ચાલુ કરી છે. પાદરા તાલુકાના યુવાનો ક્રિકેટ પ્રત્યે સારી રુચિ ધરાવે છે. તેઓ ક્રિકેટ માટે અને રમતો માટે વધારે રુચિ ધરાવે, તેઓનું કળા ખીલે, તેના માટે અમે આ ટુર્નામેન્ટ કરીએ છીએ. લગભગ 1 મહિના સુધી આ ટુર્નામેન્ટ ચાલવાની છે. महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की फाइन आर्ट्स फैकल्टी से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर चंदन के पेड़ की चोरी हुई है। दरअसल इससे पहले भी फाइन आर्ट्स फैकल्टी से चंदन के पेड़ के चोरी की खबरें सामने आती रही है। ऐसे में फिर एक बार चोरों की ओर से यूनिवर्सिटी में से चंदन के पेड़ की चोरी कर ली गई है। ऐसे में इस मामले में अब यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है, उसी पर सभी की नज़रें टिकी हुई है। साई समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल की ओर से सिंघम की तरह छापेमारी कर शहर से डीजल चोरी की वारदात को उजागर किया गया है। दरअसल स्थायी समिति के चेयरमैन को जब डीजल चोरी की जानकारी मिली, तब उन्होंने हन्नी रोड पर मौजूद भाटिया पेट्रोल पंप के निकट गोल्डन ट्रांसपोर्ट की खुली जगह पर छापेमारी की। वहां उन्होंने डीजल चोरी करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा। दरअसल इस मामले में इस वक्त 2 ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अन्य लोग भी इस वारदात में शामिल हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मारी गाड़ी नहीं पण कॉर्पोरेशनની જે દબાણ શાખાની 2 ગાડી ડ્યુટી ઉપર નીકળ્યા હતા ડ્રાઈવર બંને, અને સાથે સાથે જે પ્રકારે સંગમથી ફતેપુરા તરફ એક સોશિયલ કામના કારણથી હું નીકળ્યો હતો, જ્યાં રૂપમની સામે ભાટિયા પેટ્રોલ પંપની બાજુમાં કટારિયા અને જયપુર ટ્રાન્સપોર્ટ નામના 2 ગોડાઉન છે. એના અંદર કોર્પોરેશનનો ટેમ્પો જે ચાલક છે સીધો અંદર ગયો. મને શંકા જતા હું પોતે મારી ગાડી લઈને અંદર ગયો
ત્યાં પહેલેથી જ એક બોલેરો જે દબાણ શાખાનો ડ્રાઈવર છે ઊભો હતો અને ડીઝલ કાઢીને બિલકુલ પરફેક્ટ મેં પકડ્યા હતા અને જે પ્રકારે આ મારી પાસે માહિતી આવી અને તુરંત મેં એ વિભાગના વડા અને એન્જિનિયરને બોલાવ્યા અને એમની ઉપર પોલીસ કેસ પણ કરાવ્યો અને બંનેને બરતરફ પણ કરાવ્યા. આ પ્રકારની જે પણ ગેરરીતિ છે ક્યાંય સાખી લેવાશે નહીં. આવનાર સમયમાં તમામને આ એક સૂચના પણ આપીએ છીએ કે આવી પ્રકારની કોઈ પણ ગેરરીતિ આચરે નહીં અને अनुशासन में कामगिरी करे. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के मामले टीम नर्मदा के साथ राजपीपला में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद भाई जोशी की ओर से समीक्षा बैठक का आयोजन कर सभी अधिकारियों को मार्गदर्शन मुहैया करवाया गया. केंद्रीय मंत्री प्रहलाद भाई जोशी की अगुवाई में गुजरात के मार्ग, मकान, वाहन व्यवहार, नागरिक उड्डयन, प्रवासन और यात्राधाम विकास विभाग के मंत्री और नर्मदा जिला के प्रभारी पूर्णेश भाई मोदी की उपस्थिति में राजपीपला कलेक्टरेट पर आज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत समीक्षा बैठक का आयोजन टीम नर्मदा के साथ हुआ था, जिसके तहत टीम नर्मदा को जरूरी मार्गदर्शन मुहैया करवाया गया. दरअसल भरूच के सांसद मनसुख भाई वसावा, जिला पंचायत के प्रमुख परुषाबेन वसावा, इसके साथ ही अन्य कई पदाधिकारी भी इस दौरान उपस्थित रहे. तो वहीं इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद भाई जोशी की ओर से और साथ ही नर्मदा के प्रभारी पूर्णेश भाई मोदी की ओर से जीतनगर में मौजूद बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी की मुलाकात भी ली गई. देश में 112 महत्वाकांक्षी जिला माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए, इसका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इसमें अंग्रेजी में बोलते हैं, इसके डेवलपमेंट के लिए 2018 से एक बहुत बड़ा योजना उन्होंने बनाया है. कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, कंपटीशन, इस जो 112 डिस्ट्रिक्ट है में एक स्पर्धात्मक मनोभाव भी जगा दिया है. इसके कारण हम इस महीने में सभी भारत सरकार के मंत्री 2-3 डिस्ट्रिक्ट में जाके उधर का प्रगति कैसे है वो हम रिव्यू कर रहे हैं. कल और आज मैं नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में हूँ. इधर पहले जब इसका शुरुआत हुआ था 18th रैंक में था, अभी 11 रैंक में पहुँचे हैं. बहुत यार्डस्टिक में जो इंडिकेटर्स हम बोलते हैं, इंडिकेटर्स में अच्छा परफॉर्मेंस किया है. एग्रीकल्चरल और फाइनेंशियल इंक्लूजन और थोड़ा कुछ हेल्थ सेक्टर में और कुछ करने के लिए अभी स्कोप है. उसके लिए भी हम और इधर के जो हमारा पालक मंत्री है और हमारा एमपी है और जिला पंचायत के अध्यक्ष, हम सब मिलके इसका कुछ सजेशन भी दिया है, इंस्ट्रक्शन भी दिया है. मुझे पूरा विश्वास है कि अभी जो परफॉर्मेंस हो रहा है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट का माननीय प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार के मार्गदर्शन में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट बनेगा, ऐसे आशा है. बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स में इनका परफॉर्मेंस बेसलाइन से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है, टारगेट से ज़्यादा ही अचीवमेंट किया है. 3-4 इसमें उनका और करना है, उसके बारे में हमने उनको सुझाव और इंस्ट्रक्शन दिया है, ये ठीक हो जाए. एकता नगर के गोरा घाट पर नर्मदा मैया के दर्शन कर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद भाई जोशी महाआरती में सहभागी हुए. केंद्रीय मंत्री प्रहलाद भाई जोशी कल नर्मदा के शूलपाणेश्वर महादेव मंदिर पर पहुंचे, जहां पर उनकी ओर से पूजा अर्चना कर धन्यता का अनुभव किया गया. दरअसल नर्मदा मैया के दर्शन कर उन्होंने महाआरती में हिस्सा लिया. तो वहीं नर्मदा नदी में म्यूजिकल फव्वारों के साथ एक्वा लाइट शो भी देखा. इसके अलावा उनकी ओर से नायब कलेक्टर शिवम बारिया के साथ भी मुलाकात की गई और नायब कलेक्टर शिवम बारिया ने ही नर्मदा घाट पर उनका स्वागत किया. मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसे गंगा आरती, तो मैंने बहुत बार देखा था, उसमें भाग भी लिया था. पहली बार ये नया जो सृष्टि अभी इधर बना दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के कल्पना के अनुसार, ये बहुत अद्भुत है. और ये घाट भी इतना व्यवस्थित किया है, वेल डिज़ाइंड है, तो मुझे बहुत देख के बहुत इम्प्रेस हुआ. और जैसे इधर का जो इतिहास वगैरह बहुत अच्छी ढंग से
ये जो इधर दिखाता है ये भी बहुत इम्प्रेसिव है। मैं गुजरात सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी को खबरों के बीच वक्त तो जरा एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है। ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे। BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटीज से सज्ज 150 रूम्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा, डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह। तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे। लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com नियर सर्किट हाउस एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया। कॉन्टैक्ट नंबर 9584647777। ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। वार्ड नंबर 1, 2 और 3 में बीते कई वक्त से निवासी पानी की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। दरअसल गर्मियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। हालांकि वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के निवासी काफ़ी वक्त से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और अगर इन इलाकों में पानी आता भी है तो दूषित पानी आता है, जिसके चलते स्थानीय काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकरों के साथ वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के महिलाएं पालिका कचहरी पहुंची और पालिका कचहरी के बाहर सभी की ओर से मटके फोड़कर इस मामले में विरोध जताया गया। इसके अलावा पालिका के सामने सूत्रोच्चार कर सभी की ओर से उन्हें जल्द से जल्द पानी की समस्या से निजात दिलवाने की मांग की गई। हमें हक में पानी चाहिए, नहीं किसी से भीख चाहिए। हमें हक में पानी चाहिए, नहीं किसी से भीख चाहिए। बिजली पानी आपकी, नहीं किसी के बाप की। बिजली पानी आपकी, नहीं किसी के बाप की। એ માણસની સૌથી બેઝિક જરૂરિયાત છે અને ગરમીમાં જ્યારે પાણીની વ્યવસ્થા કોર્પોરેશને બાખૂબી કરવાની હોય તો એ પાણીની વ્યવસ્થાના બદલે એ લોકો એમના કાર્યક્રમોમાં નલ સે જલના ખાલી દેખાડાના કાર્યક્રમોમાં વ્યસ્ત છે। પ્રધાનમંત્રી પણ આવે છે, બોલીને જતા રહે છે, પણ સ્થાનિક ગ્રાઉન્ડ લેવલની જે પરિસ્થિતિ છે જોવામાં એક પણ ચૂંટાયેલા કોર્પોરેટરોને કે MLA કે MP ને રસ નથી, બસ ખાલી ફોટા જ પડાવવા છે। જ્યારે પાણી માટે લોકો વલખા મારી રહ્યા છે। આજે અમારી સાથે વોર્ડ નંબર 1 ના આખી મહિલાઓ આવી છે જેમને પાણીની તકલીફ છે। આ વોર્ડ નંબર 1 નહીં પણ 19 વોર્ડમાં આ તકલીફો છે અને જો નહીં સાંભળવામાં આવે તો અમે 19 વોર્ડનું જ્વલંત રીતે આંદોલન। કયા પ્રકારનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો? આજે આ માટલા ફોડીને બતાવીએ છીએ કે ઘરમાં આવા કોરા માટલા પડ્યા છે। વડોદરા મહાનગરપાલિકાનો ઇલેક્શન વોર્ડ નંબર 1 એટલે નિજામપુરા ગુલવાડીનો વિસ્તાર, PP13નો વિસ્તાર, સમગ્ર વિસ્તારની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે પાણીની ખૂબ સમસ્યા રહી છે। સ્થાનિક લોકો વારંવાર રજૂઆત કરે છે, તંત્ર સાંભળતું નથી। આ નલથી જલની જે સુવિધાઓની વાત કરી છે માત્ર કાગળ પર છે, હકીકતની અંદર તમે જુઓ તો લોકોને પાણીની કેટલી સમસ્યા પડે। લોકો મા મુસીબતે પેટે પાતા બાંધી અને વેરા ભરે છે। વેરાનું વળતર સ્વરૂપે લોકો શું માંગી શકે? તો કે વેરાના વળતર સ્વરૂપે નળ ગટર રસ્તાની વાત કરતા હોય છે, પરંતુ તેમ છતાં પણ આ તંત્ર સતત નિષ્ફળ નીકળે ત્યારે અમારે વિરોધ કરવાની ફરજ પડે છે।
महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क के इम्तिहान तो कब से आयोजित किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक परिणामों की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में छात्र अन्य किसी कोर्स या यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं और छात्रों के भविष्य के साथ छेड़छाड़ हो रही है, जिसके चलते छात्र काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में सोशल वर्क फैकल्टी के आयोजित हुए इम्तिहानों के परिणाम जल्द ही घोषित हो, इसी मांग के साथ कपिल जोशी की ओर से यूनिवर्सिटी के मुख्यालय पर डेप्यूटी रजिस्ट्रार को आवेदन पत्र मुहैया करवाया गया। दरअसल डेप्यूटी रजिस्ट्रार को आवेदन पत्र देते हुए ये मांग की गई है कि जल्द से जल्द इन इम्तिहानों के परिणामों की घोषणा की जाए। हालांकि इस मामले में यूनिवर्सिटी मुख्यालय से ये आश्वासन भी मुहैया करवाया गया है कि जल्द ही छात्रों के परिणामों के मामले में कोई फैसला सुनाया जाएगा। आज रोज યુનિવર્સિટીની અંદર આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે પરીક્ષા આપતા વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ પરિણામની કાગડોળે હંમેશા રાહ જોતા હોય છે। આપણા યુનિવર્સિટીની અંદર ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્ક જે પ્રોફેશનલ ડિગ્રી ધરાવતી ફેકલ્ટી જ્યાં ઉચ્ચ અભ્યાસક્રમ થતા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓને જ્યારે નોકરી પ્લેસમેન્ટ માટે રિઝલ્ટ પ્રમાણપત્રની આવશ્યકતા થતી હોય છે। ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્કની અંદર MSW, MHRM, IRPM, DHRM અને BSW આવા અનેક જે કોર્સ છે જેની એક્ઝામ ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરની ફેબ્રુઆરી 2022ના રોજ ફેકલ્ટી દ્વારા લેવામાં આવી હતી, પણ હજી સુધી ફેકલ્ટી કે યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશોનું પેટનું પાણી નથી હલતું અને હજી પણ રિઝલ્ટ એ લોકોએ ડિક્લેર નથી કર્યા। વાત બહુ ગંભીર છે, કારણ કે આ બધા વિદ્યાર્થીઓ માર્કેટમાં જોબ માટે અપ્લાય કરતા હોય છે, IRPM, DHRM, તો એ યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશો, ફેકલ્ટીના સત્તાધીશોને વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ હજી સુધીમાં રિઝલ્ટ ડિક્લેર નથી થયા। વાત બહુ ગંભીર છે। યુનિવર્સિટી એક્ટ ઓર્ડિનન્સ 280 એમાં લખેલું છે કે જ્યારથી યુનિવર્સિટીની અંદર ડેટ ઓફ કમ્પ્લીશન ઓફ એક્ઝામિનેશન એના 45 દિવસની અંદર યુનિવર્સિટી ફેકલ્ટી સત્તાધીશોએ રિઝલ્ટ જાહેર કરવું જરૂરી છે। આ યુનિવર્સિટી એક્ટમાં લખેલું છે। જ્યારે આજે 2.5 મહિના થઈ ગયા તો પણ ફેકલ્ટી કે સત્તાધીશો યુનિવર્સિટીની અંદર રિઝલ્ટ ડિક્લેર નથી કરી શક્યા। આજે ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્ક 390 આશરે વિદ્યાર્થીઓ ભણે છે। આવડી નાની ફેકલ્ટીની અંદર પણ જ્યારે 2.5-3 મહિના રિઝલ્ટ ડિક્લેર કરવામાં થાય છે ત્યારે મને લાગે છે કે આ એક અપરાધ છે। આ ફેકલ્ટી યુનિવર્સિટીનો ક્રાઇમ છે જેની સજા વિદ્યાર્થીઓએ ભોગવવી પડે છે। શા માટે? આજે યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સલરશ્રીને અમે રજૂઆત કરી છે કે તાકીદે એક સેનેટ મેમ્બર તરીકે હું માંગણી કરું છું કે તમે તાત્કાલિક ધોરણે રિઝલ્ટ ડિક્લેર કરો અને વિદ્યાર્થીઓને ન્યાય અપાવવા માટે આજે અમે રજૂઆત કરી છે કે જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ કોઈ પણ જાતની ભૂલ કરે છે, આજે ફેકલ્ટીમાં કોઈ વિદ્યાર્થીઓ રિસર્ચ ટાઈમ પર નથી કરી શકતા કે ફિલ્ડવર્કનો રિપોર્ટ ટાઈમ પર સબમિટ નથી કરી શકતા તો એમને પનિશમેન્ટ એને સજા દેવામાં આવે છે, એને એક્સટેન્શન કરે છે, એને ફેલ કરે છે। તો જ્યારે આજે ફેકલ્ટીના સત્તાધીશો કે યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશો જ્યારે વિદ્યાર્થીઓના રિઝલ્ટ 45 દિવસની અંદર જાહેર નથી કરી શકતા તો આના માટે જવાબદાર કોણ? તો આના માટે સજાપાત્ર કોણ? મને જવાબ આપે। ફેકલ્ટીના સત્તાધીશો જે ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટના તાઇફાઓ બંધ કરે અને પ્રાયોરિટી પર જે વિદ્યાર્થીઓના રિઝલ્ટ છે, પ્રમાણપત્ર છે, એના ઉપર કામ કરીને જાહેર તાત્કાલિક કરે। वडोदरा के निजामपुरा इलाके से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर एक निजी बस में आग लगने की घटना घटी। दरअसल अचानक ही बस में आग लगने की घटना घटी और दमकल विभाग को जानकारी दे दी गई। हालांकि जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है और दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में भी सफलता प्राप्त की।
निकिर केयर फाउंडेशन और नीताबेन शाह की ओर से मंगल पांडे रोड पर मौजूद आंगनवाड़ी के 120 जितने बच्चों में पोषण युक्त आहार, नोटबुक और कलर्स का वितरण किया गया। निकिर केयर फाउंडेशन की ओर से कई अच्छे कार्य किए जाते हैं। ऐसे में निकिर केयर फाउंडेशन और नीताबेन शाह की ओर से आंगनवाड़ी में पोषण युक्त आहार के वितरित करने का कार्यक्रम आयोजित करवाया गया। दरअसल मंगल पांडे रोड पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आंगनवाड़ी मौजूद है, वहां पर मौजूद 120 जितने बच्चों में पोषण युक्त आहार वितरित किया गया। इसके अलावा बच्चों को अन्य एक्टिविटीज़ से जोड़ने के लिए नोटबुक और कलर बॉक्स का वितरण भी इस मौके पर किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि इससे पहले आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए 2 सीलिंग फैन भी दिए गए थे और आज भी इस कार्यक्रम के तहत एक सीलिंग फैन मुहैया करवाया गया। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका के आरोग्य समिति के चेयरमैन और निकिर केयर फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शाह, म्युनिसिपल काउंसिलर छायाबेन, नीताबेन शाह, मनीष भाई पटेल समेत के स्थानीय अग्रणियों की भी मौजूदगी रही। આજે પોષણમ અભિયાન અંતર્ગત નિકિર કેર ફાઉન્ડેશન અને નીતાબેન શાહ દ્વારા અમે આંગણવાડીના બાળકોની 120 બાળકો જે અહીંયા એડપ્ટ કર્યા છે અમે એ બાળકોની વિશેષ સવલત માટે એક વધારાનો સીલિંગ ફેન જે આગળ અમે 3 આપી ચૂક્યા છીએ, આજે 4થો સીલિંગ ફેન, અહીંયાની ટ્યુબલાઇટ્સ, આમ બાળકોને કોઈ અગવડ ન પડે એની વિશેષ કાળજી સાથે અને ખાસ કરીને અમે 3 મહિના માટે જે પોષણમ અભિયાન લીધું છે એ અભિયાન અમે હાથમાં લીધું છે કે બાળકોને દર 10 દિવસે અમે પોષણયુક્ત આહાર આપીએ છીએ। આવો આહાર અને એનર્જી ડ્રિંક આજે પણ આપી રહ્યા છીએ। 3 મહિનાનો સમય પૂરો થઈ રહ્યો છે। હવે અમે લગભગ શનિવારે આ બાળકોનું રીએસેસમેન્ટ કરવાના છે, જેમાં એમની હાઇટ, વેઇટ, બાવડાનું માપ આ બધું જ કરવાના છે। આજે આપ જોઈ શકો છો કે અમારી સાથે મારા સાથી કાઉન્સિલર છાયાબેન છે, અમારા મહિલા મોરચાના પ્રમુખ મીનાબેન ગઢિયા છે, સાથે અમારા મનીષભાઈ, અમારા મિત્ર અને ઇકોનોમિક સેલના મેમ્બર એ છે, નટુમામા છે, નીતાબેન છે અને બધા કાર્યકર્તા સાથે અહીંના લોકો સાથે અમે જોડાયા છીએ। આપણે બધાએ આવતીકાલનું ભારતનું ભવિષ્ય ઉજળું કરવાનું છે, જે વડાપ્રધાનશ્રીનું સપનું છે। મારી બધા સિટીઝનને વિનંતી છે કે તમે અહીંયા એક દિવસ માટે તમારા ઘરમાં કોઈ પણ પ્રસંગ હોય તો એ પ્રસંગની ઉજાણી આપની નજીકની આંગણવાડીમાં અવશ્ય કરો। નાના બાળકો એનાથી ખૂબ સુપોષિત થશે અને એ બાળકો જો તંદુરસ્ત થશે તો આવતીકાલનું ભારત પણ તંદુરસ્ત બનશે। અને આપણે સૌએ એક વાત યાદ રાખવાની છે કે ઈશ્વર કા દિયા કભી અલ્પ નહીં હોતા, बीच में टूटे हुआ संकल्प नहीं होता। हार को तो जीवन में दूर ही रखिए, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। अस्तु वंदे मातरम, भारत माता की जय। આપના દેશની અંદર ગૌરવવંતા કરો, ખૂબ લાંબા વિચારવાળા કરો દેશની અંદર અને દુનિયાની અંદર આટલી બધી વિકટ પરિસ્થિતિની અંદર આપણા જે નાનામાં નાના બાળકોનો કુપોષિત જે બાળકોનું અભિયાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, CR પાટીલ સાહેબ, ડૉક્ટર વિજય શાહ, કોર્પોરેટ તેમજ વડોદરાના પ્રબુદ્ધ તેમજ આગેવાનો દ્વારા જે ઉપાડવામાં આવ્યું છે એ ખૂબ સરાહનીય છે। આવતીકાલનું ભારતને જે મજબૂત બનાવવાનું છે તો આપણો બાળક એ પોષિત રહેશે તો ભારત મજબૂત બનશે, દેશ મજબૂત બનશે, આપણા વિચારો મજબૂત બનશે અને હેલ્થ એ જ દુનિયાની સૌથી મોટી વેલ્થ છે। અસ્તુ, ભારત માતા की जय। धारी के कोठा पिपरिया गांव में विनुभाई वाड़ा रहते हैं, जिनके सराहनीय कार्यों से कथाकार मुरारी बाबू भी काफ़ी प्रसन्न हैं। दरअसल विनुभाई वाड़ा बीते 20 सालों से गायों की सेवा में मशरूफ़ है। वो बीते 20 सालों से गायों के लिए चारे का बंदोबस्त करते आ रहे हैं और उसके अलावा अपने काम के साथ साथ बीमार गायों की सेवा करने का काम भी करते हैं। अगर कोई भी गाय सरासी भी बीमार नजर आए तो वो उनका इलाज करवाने के लिए तुरंत ही ले जाते हैं और दिन भर उनका पूरा वक्त गाय की सेवा में ही लगा देते हैं। ऐसे विनुभाई वाड़ा की ये खास रिपोर्ट आइए आपको दिखाते हैं। રખડતી ગાયોને, બીમાર ગાયોને અને પાણીની કુંડી ભરે છે અને કોઈને અનુકૂળતા હોય તો આમાં મદદરૂપ બની શકે છે। કઈ ટાઈપની ગાયો આમાં હોય છે? આમાં વધારે તો નબળી જ ગાઉ, કોઈ એનો ધણી ન હોય એવી ગાઉ। હા હા, અને બીમાર ગાયો વધારે હોય છે ને આમાં? બીમારે છે, ઓપરેશન થાય છે, બધું થાય છે, એ અંદર છે। અચ્છા, હમણાં એક તાજેતરમાં એક ગાયનું ઓપરેશન કરાવ્યું, એ કઈ ટાઈપનું? એમાં એને એ ગાયને કેમ છે? એ ગાયને
હવે તો ભગવાન દયા કરે ને સારું થઈ જાય. ડ્રેસિંગ ને એવું તો ચાલુ જ છે, જેટલું થાય એટલું કરીએ છીએ, પણ ગંભીર કેસ છે. એવી ગાયો કેટલી? એવી 3-4 છે અને 2-3 વાસરા છે, વાસરું નાના નાના. राजूला के गायत्री शक्तिपीठ में 38वां पाटोत्सव भव्य तौर पर मनाया गया, जिसके तहत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। राजूला से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर गायत्री शक्तिपीठ में 38वें पाटोत्सव का भव्य आयोजन करवाया गया है। दरअसल इस पाटोत्सव के आयोजन के तहत सुबह शाम आरती का और गायत्री यज्ञ का आयोजन करवाया गया है, तो वहीं 24 कुंडी महायज्ञ का आयोजन भी इसके तहत करवाया गया। वैसे इस 24 कुंडी महायज्ञ के तहत 100 से भी अधिक भाई बहनों की ओर से आहुति दी गई। इसके अलावा महाप्रसादी समेत अन्य कई धार्मिक आयोजन भी इस दौरान किए गए, जिसमें हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से बड़ी तादाद में भक्त पहुंचे। ओम श्री लक्ष्मी देवी नमः. लक्ष्मी देवी आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. जानकारी प्रवृत्तिનો નાશ કરવા માટે ખાસ માં કાલીની જરૂર છે, તો આપણે માં કાલિકાનું પણ આહવાન કરીએ. मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदा. जाफराबाद के नागेश्वरी के पूर्व विधायक स्वर्गस्थ प्रताप भाई वरू की पहली पुण्यतिथि के चलते उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम आयोजित करवाया गया, जिसमें कई राजनीतिक अग्रणियों की मौजूदगी रही। जाफराबाद के नागेश्वरी से ये खबर सामने आ रही है, जहां के पूर्व विधायक स्वर्गस्थ प्रताप भाई वरू की पहली वार्षिक पुण्यतिथि के चलते उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम आयोजित करवाया गया था। दरअसल मशहूर तुलसीधाम तीर्थ मंदिर पर संत महंत और राजकीय अग्रणियों की उपस्थिति इस मौके पर दर्ज की गई। आपको बता दें कि पूर्व विधायक स्वर्गस्थ प्रताप भाई वरू की वार्षिक पुण्यतिथि के चलते इफ्को के चेयरमैन दिलीप संघाणी, विधायक प्रताप दुधात, विधायक वीजी ठुमर, विधायक जेवी काकड़िया, पूर्व विधायक धीरूभाई दूधवाड़ा समेत तुलसी श्याम धाम के सभी ट्रस्टियों की भी उपस्थिति रही। इसके अलावा संत महंत भी बड़ी तादाद में इस मौके पर उपस्थित रहे। पवित्र भूमि ने चित्र में लावવાનો जो कोई काम કર્યું ને આજે આટલું બધું પવિત્ર કામ કર્યું હોય, આજે ઝરણો પણ કે માણસને કઈ કોઈ પ્રકારનો રોગ થયો હોય ને આ ઝરણામાં નાય તમને રોગ મટી જાય એવી પવિત્ર આસ્થા વાળું આ આપણું તુલસીશ્યામ જગ્યા છે। એ તુલસીશ્યામની જગ્યાને એક મહત્વની જગ્યા બનાવવા માટે જો કોઈનો મહત્વનો ફાળો હોય તો અનેક સંતોનો છે, પરંતુ એ અનેક સંતો સાથે ભોળિયા બાપુને મારે યાદ કરવા પડે, પ્રતાપભાઈને યાદ કરવા પડે। અને તુલસીશ્યામ અરે મારો ભગવાન શ્યામ સુંદર અને ભગવાન શ્યામ સુંદરની જગ્યામાં વધારે વખત જો કોઈને આવવા માટેનો મોકો પ્રાપ્ત થઈ હોય તો દિલીપભાઈ સંઘાણી હશે, ધીરુભાઈ દૂધવાળા હશે અને ત્રીજો વ્યક્તિ હશે તો વીરજી ઠુમર હશે। શ્રદ્ધાંજલિ કે ભાવાંજલિ આપવાનો વિચાર સુધારનો અહીંયા નાનો મોટો કોઈ પ્રસંગ હોય અને પ્રતાપભાઈના સમાચાર આવે તો મોતથી શ્યામ ભગવાનના સાનિધ્યમાં જે પ્રસંગ હોય એ ઉત્સવભેર નિભાવવું। પ્રતાપભાઈને કોરોનાની જે અસર હતી, અમદાવાદ આવવાનું છે, મને ફોન કર્યો અમદાવાદ આવવું પડશે। એ દિવસો બરાબર યાદ છે કે કોઈ હોસ્પિટલમાં જગ્યા ખાલી દવા ત્યારે રાજીવ ગુપ્તા આખા ગુજરાતનું જે સંભાળતા પીઓન નેતામાં તો મંત્રીઓ કે જગ્યા મળે, મને એકદમ મારા ભાઈની જગ્યા કરવાની કોઈ સંજોગે તમે રાજીવ ગુપ્તાએ વ્યવસ્થા કરી પણ એ પીઓન મહેતા ક્યારે છોડીને જતા રહ્યા વડોદરા તરફ। ત્યારે વડોદરા પહોંચ્યા ત્યારે ખ્યાલ આવ્યો એ તો પીઓન મહેતા જેવી હોસ્પિટલ છોડીને ત્યાં ગયા। જ્યારે સમાચાર મળ્યા ત્યારે દિલ માનવા ત્યાં પ્રતાપભાઈ વિશેની વાતો કરીશ તો
74 થી માંડીને છેલ્લા 7 સુધી સતત કાંઈ કામ ન હોય તો પણ મળવા હળવાનું, ટેલિફોનમાં વાત કરવાની અને સાર્વજનિક ચિંતા જિંદગીમાં નહીં ભૂલાય કે માણસે મને એ દિવસોની અંદર એક શીખ આપી હતી કે જાહેર જીવનની અંદર પ્રતાપભાઈ તમે જ્યાં પણ જાઓ, જ્યાં પણ પહોંચો, માનવ જીવનું ભલું થાય એના માટેના તમે પ્રયાસ કરજો, એટલું મારી વાત તમે જીવનની અંદર ઉતારજો. અને એ પ્રતાપભાઈ મને જીવનમાં એટલા માટે નથી ભૂલાવાના કે એના મેં એટલા બધા અનુભવો કર્યા છે. હર હંમેશ પોઝિટિવ વિચાર ને મેં કોઈ દી ચહેરો હસતો ચહેરો નો એવો મેં દિવસ નથી જોયો. જ્યારે પણ અમે મળ્યા એટલે દાંત કાઢતો ચહેરો અને આનંદથી રહેતો ચહેરો. પ્રભુ પરમાત્મા એ જ્યાં પણ હોય ને એના શરણોમાં સમાવેશ કરે, પણ એની શીખ લઈને આપણે બધા અહીંયાથી જ્યારે છૂટા પડીએ ત્યારે એનો સંદેશો લઈને છૂટા પડીએ કે જીવનની અંદર કોઈ પણ સમસ્યા આવે, માનવ જીવનું ભલું થાય. પ્રતાપભાઈનો જે ઉદ્દેશ હતો એની ઉપર આપણે આગળ વધીએ અને પ્રતાપ બાપુના સંદેશા પ્રમાણે 18 વર્ષનું કેમ આપણે હિત કરી શકીએ, એ જ એની હાથથી આપણી દોસ્તી ગણાય, એ જ આપણો હાસો એની હારેનો પ્રેમ ગણાય. MGVCL के इंजीनियर्स की ओर से कई पड़तर मांगे साझा की जा रही है। दरअसल इन इंजीनियर्स की MGVCL की कचहरी पर मैनेजमेंट के साथ बैठक भी आयोजित हुई थी, लेकिन इस बैठक के तहत कोई सही फैसला नहीं आया है। दरअसल इंजीनियर्स की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि 2 इंजीनियर्स को गलत तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है, तो वहीं 3 इंजीनियर्स का तबादला गलत तरीके से करवा दिया गया है। इन्हीं आरोपों के चलते इंजीनियर्स की ओर से आज विद्युत बोर्ड कचहरी के बाहर सूत्रोच्चार करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। वैसे इस गलत कार्रवाई के सामने आवाज़ उठाते हुए इंजीनियर्स की ओर से 1 माह की CL की घोषणा कर दी गई है और साथ ही 30 अप्रैल से हड़ताल की शुरुआत MGVCL के इंजीनियर्स की ओर से की जाएगी। છેલ્લા 6 મહિનાથી અમે જોઈએ છે કે કોઈપણ એન્જિનિયરના નામે કોઈ કરપ્શનની ફરિયાદ કોઈ ગ્રાહક દ્વારા થતી હોય છે, જેની અંદર કોઈ સાબિતી ન હોવા છતાં પણ ઇજનેરને સીધા સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવે છે. અને એની અંદર અમે સસ્પેન્શન પાછું ખેંચવા માટે વારંવાર રજૂઆત કરી છે MGVCL મેનેજમેન્ટને, છતાં પણ એ સસ્પેન્શન રદ કરવામાં આવતું નથી. અને ત્યારબાદ આ જે અમારી માંગણીઓને લીધે કેટલાક હોદ્દેદારો ઉપર કિન્નાખોરી રાખી અને એમની બદલી પણ કરવામાં આવી છે. મેનેજમેન્ટમાં બેસેલા કેટલાક માણસો પર કરપ્શનના આક્ષેપો થયા હોય છે અને એમાં એમને બચાવવા માટે અમારા જે હોદ્દેદાર છે અત્યારે AGS તરીકે MI નાયક સાહેબ તેમજ સર્કલ સેક્રેટરી તરીકે RB માલીવાડ સાહેબ જે લુણાવાડા અને દાહોદ છે, એમને આ મેનેજમેન્ટમાં બેસેલા માણસો પર કરપ્શનના આક્ષેપો થતા હોય તેઓ સામેલ છે, એ આધાર રાખી અને એમની બદલી કરવામાં આવી છે. અને એના માટે અમે સતત એમની પૂછપરછ કરીએ છીએ કે તમારી પાસે કોઈ સાબિતી હો તો આપો, તો સાબિતી આપતા નથી અને એ સસ્પેન્શન પણ પાછું ખેંચતા નથી. તેમજ અને હોદ્દેદારોની બદલી પણ આજે છેલ્લા 15 દિવસથી અમે કહ્યું છે પણ કરતા નથી. એના માટે અમે આ આંદોલનનો રસ્તો લીધો છે. આજે અમારો આ સૂત્રોચ્ચારનો પ્રોગ્રામ છે. 28 તારીખે MGVCLના દરેક એન્જિનિયર માસ CL મૂકશે અને 30/4થી દરેક એન્જિનિયરો અચોક્કસ મુદતની હડતાલ કરશે. देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत। धन्यवाद। खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।